आगे बढ़ेंगे। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया है। मुर्शिदाबाद से विधायक हुमायूं कबीर सस्पेंड हुए। ममता बनर्जी की नाराजगी के बाद यह एक्शन। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया था। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया है। मुर्शिदाबाद से विधायक हुमायूं कबीर सस्पेंड। ममता बनर्जी की नाराजगी के बाद यह एक्शन लिया गया। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। আমরা বিশ্বাস করি ধর্ম যে যার, উৎসব সবার। এবং বাংলার অঙ্গন, এই অঙ্গনে আমরা সবাই বাংলায় আনন্দে থাকি, উৎসবে থাকি, হৈ হৈ করে থাকি। সব উৎসবে আমরা সবাই সবার কাছে যাই। আমরা যখন ঈদ পালন করি তখন অনেক যারা মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী নন তারাও এসে আমাদের ঈদে শামিল হন। আবার যখন দুর্গাপুজো হয় আমরাও গিয়ে তাদের সাথে আনন্দ করি। এটাই আমাদের সংস্কৃতি বাংলার। বাবরি মসজিদ মুঘলের সাম্রাজ্যের বাবর তিনি তৈরি করেছিলেন অযোধ্যার ওখানে। হঠাৎ বাবরি মসজিদ তৈরি করা কেন? বাংলায় কেউ মসজিদ তৈরি করুক, কেউ মন্দির তৈরি করুক, নিজের টাকায় তৈরি করুক, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। হুমায়ুন কবির is suspended from the party and he, with the approval of our chairman Mamata Bandyopadhyay and with the consent of our General Secretary Abhishek Bandyopadhyay, the party has suspended हुमायूं कबीर। और हुमायूं कबीर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। टीएमसी से निलंबन के बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान। नई पार्टी का ऐलान करूंगा, हुमायूं कबीर कह रहे हैं। नई पार्टी का ऐलान करूंगा। टीएमसी से निलंबन के बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान, नई पार्टी का ऐलान करूंगा। हुमायूं कबीर का यह स्टेटमेंट। उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया। हुमायूं कबीर पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए कह रहे हैं कि नई पार्टी का करूंगा ऐलान। যার সঙ্গে মিট করুক ও নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমাকে সাসপেন্ড করেছে, আপনাদের মুখে শুনলাম। এর আগেও 2015 সালে 25শে ফেব্রুয়ারি একইভাবে তৎকালীন মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিনা নোটিশে আমাকে 6 বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছিল। কালকেই রিজাইন দিয়ে দেবো তৃণমূল থেকে, কালকেই। এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব।